Ada apa nih? Kok mobil saya terperosok kayak gini? Pak Haji, tadi tekor terpelosok di sini. Ya udah, tunggu sebentar. Pak Haji mau nelpon Polantas terdekat ya. Siap, saya meluncur ke TKP 86. Siap, saya mengamankan jalur sambil mencari bantuan. Ada apa nih Pak Pol? Kok ngalangin jalan saya ini? Bang minta bantu derek mobil bis di belakang. Siap Pak Pol, saya akan bantu. Udah siap belum, bro? Wah, makasih Bang. Ya Bang, makasih ya. Oke Pak Haji, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam.